तो हाय फ्रेंड्स मु आउ एक वीडियो नहीं आपण सामने को पलि आसी सी पुणी आपंकर दिन दुपहर में आपण मैंने जानले आश्चर्य खरा बेल करुँ कौन आउ फिर भी देखूँ ये जनसमागम होती क्या कौ मान जनसमागम होती गाड़ी अच्छी कार बहुत अच्छी मोटरसाइकिल अच्छी और टेंट फेंट बंधा ये आप देखु ये जिला स्तरीय आपंकर मत्स्य प्राणी संपद मेला जोटा कि 2024 आरंभ होतारी बाबद गोटे भिडियो आपको रिसेंटली नहीं आसी तो आपण मैंने देखो भितर मुझे नहीं बुले देखा तो देखो भीतर सब कौन कौन सब अच्छी भीतर मुझे कहूँ आउ ये आम मानकर सेवार बहुत लगे ये आप कृषि संपद आपण प्राणी संपद कौन कौन सब जिनस दरकार केते आप सुलभ मूल्य पाइपर से सब जिन आप देखूँ भिडियो वाच करूँ आप देखिले जानीपर आउ यही मेलाटी आपंकर डिसेम्बर 28 और 29 2 दिन रोचे तो आप मैंने मोर भिडियो देखी सारा पर्यंत आउ काल विलम्ब नक आसंता काली 29 तारीख जो डेट अच्छे से डेट आसी आप तुरंत बालेश्वर मेला टी बुली जातु यह हूँ आपंकर पुलिस लाइन स्थित जो पुलिस पड़िया से अनुष्ठित होची यथाशीघ्र डे नक आसी बुली जातु तो आपण मन थोड़े ये जगह को बुलाइए आसतु मेला को बुलाइए आसतु देखो ये आपंकर कौन कौन सुविधा सब आप उपलब्ध पाइपर ये आप देखु से जगह को नहीं जाऊँगी आप देखिए आपंकर मत्स्य परिवहन जान योजना आपंकर छोट गाड़ीटार आपंकर 75,000 जोटा प्राइस अच्छी 30,000 टका सब्सिडी पाइपर आ गोटे आप 3 लाख रु आप 1,80,000 टका भितर सब्सिडी पाइपर तो आप आसतु ये जगह को बुलाइए आसिले आप देखिए सबकि जापर आपण मैंने बायोफॉल सिस्टम आपंकर चेगुड़ी चाष भी हो पार कुरुणा चाष भी हो पारे तो आपण मैंने आसिले देखिले जापर जो मनकर आपंकर जगार अभाव पोखरी खोल असुविधा अच्छी तो ये मध्यम आपंकर जोगाजोग सरकार तरफ तार आपंकर किसी पाइपर तो आप आसी देखु ये बायोफॉल सिस्टम आपंकर कुरुणा चाष कराई चिंगुड़ी चाष हो देखो सब ऑक्सीजन सुविधा भी रही है मुख्यमंत्री को मत्स्य कल्याण योजना आज गोटे दिन आप क्रॉस कर आपण मानकर आम प्रिय मुख्यमंत्री मोहन माझी मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे आपंकर भाग नहीं पारे देखुए आपंकर सहित रही रंगीन माछ जो मैंने आपर रंगीन माछ व्यवसाय करने चाहते घर देखा चाहते से आसिक सुलभ मूल्य आप नहीं पारे आ जोगाजोग करें सरकार तरफ मोर बहुत प्रकार सुविधा सुजोग रही व्यवस्था बाहरी तो आप देखु आपर कृषि जंत्रपाति जिनिस बुझे कि पशुपालन आपणकर कुकुड़ा चाष गाई चाष आपणकर छेली चाष आपणकर महिषी चाष तो विभिन्न प्रकार चाष सम्बन्धी एठार आपणकर सुविधा रही तो ये हूँ आपणकर IFB कंपनी आपणकर फीड भी आसुची मेडिसिन भी आसुची आपणकर फिश फीड भी रोची ये देखुथिबे आपणकर ठीक ड्रोन भलिया हेउची देखा जिनसटा ये ड्रोन नो ये एरेटर आपणकर चिंगुड़ी चाष पर आपणकर एरेटर दरकार एरेशन जो ऑक्सीजन एरेटर होची ये आपणकर ये दे परिबो पानी भितर जस्ट बोल्ट के पके पे आपणकर ऑक्सीजन जनरेट करिबो ये देखो दुग्ध जातीय साई एंटरप्राइजेस दुग्ध जातीय आपंकर जीक जंत्रपाति जहाँ दरकार से सब जिन आपंकर डेमो देखा तो प्रधानमंत्री को कौन कौन सुविधा सब जोगाउं सरकार आम कौन कौन सुविधा सब जोगाउं ये भी आपंकर लिखित आकार रही तो देखिपे आपंकर बहुत बड़ टेंट खंचा हो देखिपे बहुत आपंकर जनसमागम हो बहुत भी भिड़ रोचे आज फास्ट डे थिला
ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥୀ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଶିରୋଇ ଛେଳି, ଚାଷୀର ନାମ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଛେଳିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଛେଳିଟେ। ଏ ଖାସି ଛେଳିଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଜାତି ଶଙ୍କର ଜର୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଆପଣଙ୍କ ଗାଈ ସବୁ ଫାର୍ମ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଅନର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଜୁ ବାବୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନର ଆପଣ ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାବୁ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 30ଟି ମାଇ ଛେଳି ଓ 2ଟି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆନିମାଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1962। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏନି ଅସୁବିଧା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ କରିକି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବା ଆମେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଇକା ସୁଇଟ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନିୟର ହରି ପ୍ଲାଜା। ଜାଇକା ସୁଇଟ୍ସ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପେଟ୍ସ ଜୋନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ପାଳିବେ ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେଟ୍ସ ଅଛି, କୁକୁର ଛୁଆ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାର୍ଡସ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡଗ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଛୋଟ ଯେଉଁ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ମାନେ ସୁପର ଚାର୍ଜ ସେ ଆପଣ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ନେଇକି ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସି ନପାରିବେ ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୱାଟେକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମେସିନାରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଡର ଡ୍ରମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫିଡ୍ ପୁଟ୍ କରିବେ। ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ୍ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନିଜେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫିଡ୍ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକ୍ସ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ସେଥିରେ ଫିଡ୍ ନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏସି ଲାଗିଛି, ଡେମୋ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଏସି ଲାଗିଛି ତ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଘରକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ, ଯେତିକି ଗରମ ତାପମାତ୍ରା ଦେବାଟା ଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମର ରହିଛି ଚାଷ। ଟିକେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, এই ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସିକି ବୁଲେଇ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବତକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା, ଏ ପ୍ରକାର କି କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟର୍କି କୁକୁଡ଼ା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଛେଳି ବାବଦରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଛେଳିଟା ଆପଣ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଛେଳି, ନିହାତି 40 ରୁ 50 କେଜି ୱେଟ୍ ହେବ এই ଛେଳିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ ତ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି।
तो वेट करंतु मोर नेक्स्ट कमिंग वीडियो रहुची। बाय बाय, जय जगन्नाथ।